Ni mapenzi ya Mungu kwamba kila mmoja awe na ndoa yenye furaha, ndoa yenye amani. Na ni mapenzi ya Shetani kwamba kila mtu awe na ndoa isiyo na furaha wala isiyo na amani. Kwa hiyo kuna mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Shetani. Ni mapenzi ya Mungu sio ndoa tu, familia pia iwe na furaha na amani. Maana napozungumzia ndoa nazungumzia mme na mke, lakini napozungumzia familia nazungumzia mume, mke, watoto na wote waishio katika nyumba ile. Kwa hiyo wako watoto pia ambao wanasafa, wanaumia kwa sababu ya maisha ya familia zao, maisha ya wazazi wao. Wako watoto wamekimbia nyumba zao, wameenda kuishi maisha ya mtaani, zamani tulikuwa tunaita machokoraa, kwa sababu ya ugumu ya mazingira ya maisha ya wazazi wao kule ndani. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kwamba sio tu ndoa, lakini kuwe na familia yenye furaha na amani. Ndoa na familia nyingi siku za leo kwa bahati mbaya hazijivunii. Mara nyingi huwa nawauliza wanandoa swali hili, na nitaliuliza tena hapa. Unajivunia kuwa kwenye ndoa au unavumilia kuwa kwenye ndoa? Unajivunia kuwa kwenye ndoa au unavumilia kuwa kwenye ndoa? Kwa bahati mbaya wanandoa wengi hawajivunii kuwa kwenye ndoa, bali wanavumilia kuwa kwenye ndoa. Wamama ukiwauliza kwa nini bado uko kwenye ndoa, anakuambia yani we acha tu, isingekuwa watoto hawa kama sio watoto hawa asingeniona. Yani mimi naona tu hapa, naona huruma, nikiondoka watoto wangu wakaja kulelewa na mama mwingine watapata tabu, watapata shida. Kwa hiyo mama anaamua kubaki kwenye ndoa, kuvumilia tu, afanyeje? Lakini kama angepewa nafasi ya kuchagua, asingechagua kubaki kwenye hiyo ndoa. Ndio maana nasema wanandoa wengi hawajivunii kuwa kwenye ndoa, bali wanavumilia kuwa kwenye ndoa. Lakini Mungu alikusudia kwamba wanandoa wasivumilie kuwa kwenye ndoa. Mungu alikusudia wanandoa wajivunie kuwa kwenye ndoa, wasikie fahari kuwa na huyo mume, wasikie fahari kuwa na mke huyo, wasikie fahari kuwa na ndoa hiyo. Mungu anataka tujivunie, uwe proud of kwamba yani namshukuru Mungu, yani mume niliyempata kwa kweli nimefika, mke niliyempata kwa kweli nimefika. Hilo ndio kusudio la Mungu. Lakini waume wengi leo pasua kichwa, kila siku ni pasua kichwa. Wako wake wengi leo pia ni stress. Wanaume wanachelewa kurudi majumbani, wanachelewa kwenda majumbani mwao kwa sababu ya stress za wanawake. Anajua nikiwahi nyumbani nikamkuta yule bibie bado hajalala timwili itakalo kuwepo pale nyumbani, bora nizunguke nikute dakika chache ameshafanya kazi, amechoka tayari jirani kulala, au nikute amelala kabisa. Nitakuta chakula kiko mezani pale au wapi au jikoni, nitajipakulia nitakula, kuliko kumkuta yuko macho ana nguvu. Stress hayo hayakuwa makusudi ya Mungu.